Cal, coy, cara nyedotnya kepiye coy? Ora, Enggak loh. ora iso. Enggak loh nek ngomong kalau nyedot kan ini biasa wae kono nyedot kok sampai Ya wis ngomong. kono. Ya, ya coy. Ekspresi nih. Eh, ele gak marem tetepan, tetep gak marem ora di sampai coba kayak. Ele kan Biasa aja. tetep gak marem, beda kan rasane. Kan. Kan. Wajahmu lagi gak bisa ngapusi. Kan. Gitu. Kan. Oh.